ବିଜେଡିରେ ନେତାଙ୍କ ଦୁଇମତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ତେର୍ଛା ବାଣ ଦଳ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ରଣହୁଙ୍କାର ଦେବା ଦରକାର। ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ଛୋଟ ଭୁଲ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନବୀନ ଆମର ଏକମାତ୍ର ନେତା, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁଇମତ ନାହିଁ। ଦଳରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଘଟଣା ଯାହା ଚାଲିଛି, ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। वरिष्ठ नेता माने एकाठी बसिले भी नवीन को सर्वमान्य नेता बोली समस्ते मानुछंती। दल किपरि चलिबो नवीन को किछि प्रस्ताव देथिबा अरुण कहिसंती। मु संस्कार सपक्ष तेणु कौटी जदि किसी भूल भटका रोचे ताकू आम दूर करवा संस्कार आनिबा से दल भितर हो दल बाहर हो समाज रे हो कि राजनीतिक स्तर रे हो मु संस्कार धर्मी। तेणु मोर लड़ाईटा हूँ दल भितर संस्कार एवं बीजेपी विरोध में तीव्र भाव लड़ाई माने रणहुंकार जे गोटे जीवन काल भितर भूल भटका हेनी सेमती ना ताकू सुधारी देखिए आम आगे चलुँ। जेहेतु मान्यवर नवीन पट्टनायक सब कथा स्पष्ट कर अधिका कहबार आवश्यकता नहीं एवं जी जेको स्तर थे भी सी कहते नवीन पट्टनायक आमर एकमात्र सर्वमान्य नेता।